मालदा से खबर। उत्तर मालदा के भाजपा सांसद खगेन मुर्मू पर डुआर्स के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र नगरा काटा का निरीक्षण करते समय हमला हुआ। सोमवार को कुछ उग्रवादियों के हाथों में गंभीर रूप से घायल हो गए और खून बहने लगा, इसलिए वे इस समय अस्पताल में गंभीर हालत में इलाज करा रहे हैं। मीडिया के माध्यम से इस खबर की जानकारी मिलने के बाद घायल सांसद खगेन मुर्मू के परिवार और रिश्तेदार बेहद चिंतित हो गए। लक्ष्मी पूजा स्थल पर बैठी सांसद की पत्नी अंजू किस्कू अपने पति की हालत जानकर फूट फूट कर रो पड़ी। पूजा के बाद वे तुरंत अपने बेटे अनिमेश और अन्य लोगों के साथ कार में सवार होकर सिलीगुड़ी के लिए रवाना हो गई। घटना के बारे में भाजपा के उत्तर मालदा सांसद खगेन मुर्मू की पत्नी और बेटे दोनों ने एक साथ शिकायत की कि तृणमूल के उपद्रवियों ने सांसद पर हमले की योजना बनाई थी। वे गंभीर रूप से घायल हो गए, खून बह रहा था। हमले के बाद उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि उन्होंने फोन किया, लेकिन वो फोन पर बात करने की हालत में नहीं थे, इसलिए वे उनके पास दौड़े जा रहे थे। वे पूरी घटना की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को देंगे। मालदा से रामचंद्र मंडल की रिपोर्ट। এটা ঘটনা ঘটাইছে, এটা ये টিএমসি মমতা ব্যানার্জির জনগণ এটা প্ল্যান মাফিক করা হয়েছে। নাহলে এরা বন্যা দেখতে গিয়েছে আর ওখানে আর কি রাস্তার মধ্যে এরকম করে ইট পাটকেল ফেলছে, মারছে। দেখলাম টিভিতেই দেখলাম রক্তপাত ঝরছে, শুয়ে আছে হসপিটালে। ওখানে বন্যা আর কি দেখতে গেছিলেন। কাকে জানাবেন? আমরা অমিত শাহকে জানাবো, প্রধানমন্ত্রীকেও জানাবো। ফোনে কথা হয়নি, কথা বলতে পারেননি। সকালে কথা হয়েছে? সকালে কথা হয়েছে, আমি কথা বলার চেষ্টা করছিলাম, কথা বলেনি, বলে এখন কথা বলতে পারবে না। এই যে হামলাটা হলো, এটা কি পরিকল্পিত? অবশ্যই পরিকল্পিত, না হলে কি বলে ওখানে দেখা যাচ্ছে সিভিকের মতো ড্রেস পরে লোকজন কি বলে আক্রমণ করছে। অবশ্যই কি বলে পরিকল্পিত, তৃণমূলের পিছনে আছে। এই ঘটনার পর আপনারা কাকে কমপ্লেন করবেন কোথাও? অবশ্যই দেশের মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহজিকে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজিকে এবং হলো আমাদের মাননীয় রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকেও জানাবো। এই আজকে যে মুখ্যমন্ত্রী গেল, তার আগে হামলা, এটাকে কি মনে হচ্ছে? পরিকল্পিত। এখন আপনারা যাচ্ছেন কোথায়? আমরা এখন চলে যাচ্ছি শিলিগুড়িতে, উনি আছেন, শিলিগুড়িতে যাচ্ছি। আপনার নাম? অবশ্যই আমি অনিমেষ মুর্মু, ওনার ছেলে।